Katawa po. Bedo may gala dinig bayda data karon sa Barangay Dolores Clarin. Welcome sa tuwag panag-uban o labot sa mga update Eliminados Barangay sa Dolores Clarin. Ito makauban dinig bayda si Barangay Kapitan Fi Kalahat anang alang sa paghisgot sa mga impormasyon labi na sa update sa barangay. Una-una kakuha na to sa pagtibaya Kap mayong adlaw. Maayong adlaw sab kanimo dong Manuel o ako pong pagtimbaya sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental labi na sa atong halangdon nga gobernador Attorney Hindre Eswaminal labi na gayud sa ato ang mabtikon usab o mabtikon nga Congressman Sancho Fernando Waminal nga diin makita ninyo karon nga niya kami bag-o nga barangay health station nga iyang gihatag kanamo. So uban sa tibuok lumulupyo sa Barangay Dolores akong pagtimbaya labi na pud usab ay sa amo ang action man nga amo ang mayor sa lungsod sa Clarin Mayor Emeterio Rua Jr. uban kang atiging ang Vice Mayor nga puhon-puhon mao na sab ang modumala sa lungsod sa Clarin isip mayor. So mayong hapon kaninyong tanan. Okay. Pero Rico no kay naamay bag-ong barangay health station sa Dolores no. And gikatagda pa ni turnover pwede na to masayran kap unsay detalye ini and kanus ama siya nagsugod gagi patrabaho. Kani siyang maong barangay health station nagsugod ni siya aning tuiga murag January man siguro ni siya nasugdan. Kuani siya kanang funded ni gikan ni Congressman sa 2nd District Ando Waminal nga diin nagpasalamat ang amo ang barangay sa tibok Barangay Dolores tungod kay usami sa mga beneficiary nga nakaangkon aning barangay health station nga kantidad og 2.5 million nga iyang gihatag by cluster. So dako kay na kung kalipay uban sa mga katawhan sa Barangay Dolores nga diin usami sa nahatagan ni ini nga mao nga station. Okay, so makabaton gyud mo ani no nga klase. Sa Ginoo kay kaniadto do na mi dire kanang katong health center. So gamay gyud ang iyang space dayon sa kadugay na pud sa panahon adto kay panahon pa to ni Congressman Ramiro kaniadto so dugay na jud nga panahon. Sa pagkakaron mas kun inyong makita mas komportable na ni siya og mas nindot na dayon makuha na siya maka-cater na ni siya og mga serbisyo nga diin ang ato ang mga buros dinhi ang ato ang mga katigulangan ato mga PWD matagan na og maayo nga serbisyo kay diin nindot na sab og hamugaway then air condition pa gid ang atong mao nga building no ang atong barangay health station. Di madugay i-turnover ni puhon. Puhon-puhon puhon-puhon kon kaluyan sa Ginoo walay mga kakulian kon bakante si congressman so basin mga sunod or after na baka election siguro ma-turnover ni niya so bidahuman unta to namo abinamog karon nga adlaw ma-turnover ni pero tungod po tingali sa mga kakulian nga dili kalikayan o tungod po sa kabisi sa atong halangdon nga congressman mao nga wala karon madayon ang mao nga pag-turnover pero bisan kinagmay nangandami kay basin og moabot siya diri kay dako namong talipay mga katawhan sa Barangay Dolores diin kaganiha excite na pud unta sila nga makita nila ang atong halangdon nga congressman nga bisita dinhi sa atong barangay. Pero human-human na siya. Dili kay human-human na humanagid na siya. Dayon paabot na lang siya sa insakto nga panahon o oras nga diin i-turnover na siya sa atong halangdon nga congressman. I see. Salamat kay Labotera Kap. Gawas ani no nga projects unsa may mga karon kamulo karon nga mga proyekto nato diri sa barangay. Naaputay kuan road access road concreting nga naa siya sa Purok 5 paingon ngadto sa wala pa naon siya makaabot sa kaning paingon na siya boundary to Kanibungan pero naa pa siya karon sa Purok 5 gisugdan na first ang usa ka lane na nakuha na gyud na trabaho na kana pud siya nga mao nga proyekto gikan pud na sa atong halangdon nga governor si Attorney Hindre Eswaminal so dako sab namon pasalamat tungod kay sa kadugay na sa panahon nga diin nagmulo ang mga katawhan diha tungod sa kadaot sa dalan din ang mga bata maglisod sa panahon sa pag-eskwela magkalapok-lapok in town ug ang mga lumulupyo gid po didto mismong dapita kana bang panahon sa tingulan maglisod gyud sila kay shot dili ang ilahang dalan didto labi na nga kanang
maagian pud og mga dagkong sakyanan. So karon nagpasalamat yun sila kay wala gilang gyud huma na kwan gyud natawag gyud ang mao nga pagsiminto sa dalan. So pila ka kuwada ang Kuan na kilayo? siya murag 325 meters ang mao nga kuan kaning dalan. 2 lanes na siya. 8 murag inani kalapad siya kay murag 4x4 man plus kanang yang shouldering 1.5 murag 7 no. Out. So dako siya no and lapad. Lapad gid siya nga dalan. Magian po siya na duha ka sakyanan. Okay kayo din plus baga pa gid siya. Dayon napag yun kaning kung makita ninyo di ba na may pag siminto karon nga nahitabo gikan sa barangay Lupagan payon sa Panay. Usapod ang amo ang barangay ana nga beneficiary kay mahuman didto padulong na siya sa barangay Dolores diha isa tod og dili pa siya ni matiko pero tama na pud siya dinha sa Purok Dos diha dapit sa Ilaka Aquin. So hopefully nga sa sunod na pud nga mga katuigan kay for sure man gyud nga ang Team Asinso mao jud gihapon nay mulingkod. So og hopefully pud yung mga pag-ampo nga ang kining Asinso Pinoy mo gid ni sila mo yung mulingkod makalingkod yun si Mayor Indy. So mas daghan pa og dugang pa mga proyekto nga moabot sa matag usa ka barangay. I see. Mga serbisyo. How about atong patubig ninyo? Kumusta ba to? About sa patubig, ang among patubig karon is ready na siya unta for kuan kaning for operation. Pero nganong nadugay na tungod kay murag amo pang gidawat nga sa lapsis pod sa among part. Tungod kay kaniadto naamang gud mi existing nga kanang water system nga diin pagkadaot adto wala na to siya na kuano, wala na to siya na nabalik pa. Pero naamang gud mi obligasyon adto sa Muelsi nga wala namo mabayri sa dihang karon nga itaod na unta ang kanang transformer para ma-operational na ang mga proyekto ug ma-turnover na sa barangay Dolores pero wala pa man namo nabayri. Pero sa pagkakaroon gibuhatan na chikis sa among ang treasurera kay do na pamputo siya mga kakulian. So karon siguro sa next week makabayad na siya ug hopefully pod mataod na ang maong transformer matagaan nami og kanang certification gikan sa Muelsi nga pwede na siya then maka-turn over na nila na maong project kay kana na lang gyud ginahulat ang pagtaod sa transformer. Gikan gyapon na nga project no ni Second District Congressman Ando no. Oo, gikan gihapon na niya. So mahumaning sa kuryente so makagamit na tanan og tubig. Pila ka buok makagamit aning patubig niyo ka? Ang kuan ana kanang ang naagid sa plano ana moabot pa man gani gid siya sa Panay. Kay dili lang ang barangay Dolores kun makita ninyo nga kanang makalabay mo paingon ngadto sa barangay Masabod di ba na tangki dinha kanang unahan sa Padailos na idako dihan tangki. So ang kanang gikan diri namo nga source sumudaga na siya paingon ngadto para i-distribute pud sa barangay Panay. Mo nang so dako dida do ang tubig niya ma-distribute. Lapad-lapad gyud ang lapad-lapad man siya pero wala pa gyud namo na siya ingog nga kanang na testingan gyud napatesting na siya pero diri pa lang sa among barangay kay gina-control man na siya kay wala pa man pud gyud na siya ingog na turnover nakapaagas na gamong gipasulayan nga kanang solar lang sa ang gigamit kay dual man na siya dual system. Pwede siya solar. Solar man na siya og kining kuryente. So ang kuryente wala lang na siya kung gamit na siya kung panahon nga kanang wala tingulan. Pero og maayo ang panahon, so ang kuan ra gyud ana ang kana rang solar ang padagan anang maunga. Na sulayan na. So niabot man pud katulang pundo namo didto sa tangki kay naman mi tangki sa imabaw existing namong tangki, gipunduhan didto ni dolar man pud siya og mga 4 to 5 days ang iyahapat diri lang taman lang diri sa puro 4 kay wala pa man mapalahos namo didto kay dili pa man po siya pulig gyud nga kanang kuan amo alang gisulayan lang namo kon pila ang capacity ba sa kuan tubig nga volume niya nga kanang ihabang mapagawas. Pero sa panahon nga ma-okay na iyang sa kuryente ang how about sa mga tubo gikan sa padulong sa mga balay okay na ba ang under observation pa na siya observation pa na siya kay sa pagkakaron ang amo pa lang ko ang temporarily nagkuan lang mi og kanang communal pusit nga tulo ka lima ka buok nga communal pusit ang amo lang sang gipaagas o dayon amo pa nang obserbaharan kon madala bagyod kon unsa gyud kakusgon ang maong tubig
kung makadistribute ba siya sa mga balay-balay. Kay kun puhon-puhon inig fully operational na siya, then makita namo nga kusog ang volume sa tubig. Nagplano pud mi nga magbutang mi tangke dito dapit sa Purok 5. So ako na tong ginegotiate si Dr. Ribilong nga dito namo ipahiluna ang tangki nga mo pud unya supplyan namo sa tubig aron ang Purok 5 kay daghan man pud tag mga constituents ditong dapita nga para makaabil pud sila sa tubig kay sudlunon man to kanang bag-o karon konkreto nga dalan. So pag naog nabay mga existing nga reservoir ninyo? Naata sa diri Purok 2 naata then dito pud sa Purok 8 naghulat na lang gid naog kanang kanus marilis ang tubig lagi paabot. So sayo na ang pag-deliver nila sa mga balay-balay. Sayo na. Panahon na po wala ba ng buto o mga tubo? Wala kaning mga tubo karong bag-o pa man ni siya gawas atong daan kay wala naman na siya ginagamit. Dayon. Muna lagi under observation siya. I see. So asa man nahimutan ka ng gikuan yung source sa tubig? Na siya sa Purok City sa kanang yuta nila sa mga Dilos Angeles. Gipalit na siya sa barangay nga 20 square meter nga mo'y gibutangan ana nga makina. Nasa sa ilahang Lolito de Los Angeles, Purok City. Ang mudumala ani sa ang barangay yun? Yes, ang barangay. Or mag-create mo co-op? Kuan pa pud na kanang murag istadihan pa pud namo. Kay mo pud na isugyot pud sa kining council katong nag-session mi nga kun mahimo ipadala namo sila og ganang murag private individual or cooperative para kay kun kuan manggod kun ang council so mahulog unyag political o kuan kanang unyag magreklamo sila nga may napalabon didto mo ni nana so mo nang gilikayan pud sa council mo nang after ana nga kanang makuan na ang tubig ma-energize na siya so mag-meeting mi or mag-create mi og usa ka grupo nga mo'y mo-handle sa maong pagdumala sa tubig. I see. So dili lang di ay taga Dolores magagamit din apil na ang uban pa nga mga barangay kung posible na only panay lang kay sa as plan ana only panay murag taman sa kanan sa Pilina kay mao nay gihandom ni governor nga ang eskwelahan diha sa Pilina High School mahatagan og tubig. I see. So salamat kay labot og gawas ana usa pay mga projects nga naa karon no ginahimo diri sa mga barangay. Sa pagkakaroon kana ra gyud kaning katungdalan nga akong giingon nimo nga gikonkreto na pero naa pud mi gipaabot nga pagkonkreto pud sa dalan katong dito sa Purok 8 kay under na siya sa DE. Under siya sa DE. Pero murag dunay gamay problema adto tungod kay kana nga area diha go dapit sa Purok 8 Todela man siya naka-registered so okay. Todela man ang kuan go dinha kay nabay boundary conflict so mo nang kuan mo day nang nadilatar pero basin pamangitaan daw nila og pamaagi nga ma-implement yun ng mao nga proyekto kay kung biya to kay 5 million to ang kuan adto dito so sayang taas siya kay kuan man siya from Dolores to kanang paingon sa barangay Yahong. Access road siya paingon nga to sa barangay Yahong. So nindot siya. Nindot siya nga. So wala pa siya nasugdan gyud. Wala pa siya nasugdi tungod kay mao nay nakita nila nga problema nga Yahong ang kuan niya ang sa plano Dolores Barangay Road to Yahong. Dayon ang kana man gumaagian nga mga yuta diha is Yahong gid siya naka-registered pero gimiting na nako dinha ang kanang mga tagiya sa yuta so willing gid sila nga mo donate o kung papirmahon sila donation paper o kanang mo perma gid sila tungod kay mo po na ilang pangandoy kay dito pod panahon sa tingulang maglisod gid sila nga disgrasya na gani kuno sila ana lagi nga daghan ang mga motor na tumba kan panahon sa tingulan. Okay, so salamat kay labot ti ana Kapitan. By the way, ilabida sa namanta karon sa kanabang padulong eleksyon, no? Yes. Kumusta man diri sa Barangay Dolores, no? Kaluoy sa Ginoo, malinawon man ang among barangay, wala may mga kuan mga isaw kabahin sa politika. So smooth man ang dagat. Gawas lang anang naalay mga ginagmay nga mga issues na panana sa kuan murag natural na ba? Natural naman siguro nga inana nang anay mga reklamo pero minimal lang siya dili gid siya ingon nga kanang makahatag siya risgo sa o kanang murag maka-alert to siya sa barangay. So kalois Ginoo maayo ang dagan sa ato diri sa politika.
I see. Nagpaabot na lang na kano sana karong Mayo 12. Mayo 12 o pon. Oo. Okay. So pili population ninyo diri sa mga botante ang amo ang botante diri sa registered voter namo is 840. Pero murag dili gid na tanan makabutar tungod kay ang uban ana nang langyaw tuas sa gawas ang uban. Pero mas maayo makaanhi sila mas maayo unta dayon sa registered nga voter pud ana naana poy katong italiwan na sa laing kinabuhi pud. So sa among tantiya naara sa mga 600 siguro. Pero ambot lang kaog kanang 600 mao bagid na makabutar karong kuan. Pero mas maayo katong mas maayo unta nga aron makabutar. Mas mutaas pa aron magamit pud nila ang ilang rights sa pagboto. Okay, so salamat kayo labot ni Ana Kap. And by the way, no, last interview nato mura man to gi pahunong man tong quarry. How about kumusta man karon ang quarry nga nahitabo diha? Sa quarry wala naman ko'y nabatian din nga mga kuan pa. Pero naman po kung naghihapoy magpa. Pero murag manual. Wala na mano-mano. O mano-mano na. Murag wala na tong sa una doon naman to yung mga ikwipo. Pero murag wala na yung mga ikwipo. Kay murag mano-mano na lang man na ako na diya karon. Wala naman po yung mga report, mga reklamo kabahin diya sa illegal quarry. Okay, pero gibantayan gyapon na kay posible gyapon. Di ba ka may maipiktuhan niya ba? Maparehan niya itong pagba na po, no? Oo. So, bantayan gyapon sa barangay kamo mismo po. Oo, gimina-monitor gyapon na siya. Okay, salamat kayo labot yan Kap. Basido na kay bot nga ipaabot gawa na mo na pangutana ni nga bahina alang sa mga katawhan nimo diri sa barangay Dolores sa Kapitan. So siguro ang bot lang nako ipaabot ngadto sa mga katawhan sa barangay Dolores nga istipot lang ta dayon dili lang ta magkana bitawng sinengalan ani very emotional ba labi na gyud sa kaning panahon sa eleksyon sa politika dili lang ta kalmado kay magpabilin tang kalmado nga dili ta magpadala sa mga unsa mang may mga issues manggani nga motumaw. So siguro ang ako lang hangyo nga pabili lang tag malinawon ug mobarog lang ta kun asa ta dito ang atong pagbati. Pero ako lang hangyo nga unta ang tanan magkahiusa para sa tingusbawan ug usaban sa atong barangay Dolores kay mas nindot man nga magkahiusa para mas daghan pang mga kaayuhan, mga serbisyo, mga proyekto nga atong makabot ug atong matagamtam gikan sa labi na gyud sa Team Asinso nga mahatag nila sa atong barangay. Salamat kayo si barangay Kapitan Fikalahat atong nakauban ni Gabayda. So gikan diri sa barangay Dolores Clarin atong nakauban si barangay Kapitan Fikalahat kini si WD8 Manuel Orquídea Jr. Kaban ako si Nestor Linggo Jr. Salamat ug may adlaw kanato.